l'islam, même s'ils ne font pas encore la prière, ils vont y venir. C'est-à-dire que je pense que, et ces repères, on a plus de repères. C'est quoi nos repères? Je veux dire, moi, franchement, à chaque fois qu'il nous parle d'un hadith, il nous parle d'un sahabi, des fois j'en rêve. Oui. J'en rêve et on s'identifie. On dit, et ça nous valorise. C'est ça l'islam, on est fiers. Et on peut même le raconter. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a plein de bonnes choses. On critique, on nous critique nos prophètes. Qu'est-ce qu'on dit de bien sur notre prophète, nous? Donc voilà, barakallahu fik cheikh. Et باش نقول لك سالتنا نجاوب لك باللي ما شاء الله. Voilà. Mais je crois que l'islam c'est un tout, mais c'est vrai que pour les jeunes, on a besoin de ces repères-là et on a besoin de cette armature. رب العالمين يقول الحقيقة ما تجمع يقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السبيل. سبحان الله يا سبحان الله كي نطعموها نديجوستيوها حاجة أخرى. سبحان الله كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وش فهمنا احنا من الآيات دي؟ احنا نهار اللي نفهموا الآيات هذه نفهموا وش معناها الإسلام ونكونوا كما كانوا الصحابة الكرام. واش تفضل وقت ما جمعنا. Alhamdulillah, le frère, par ces questions, Inch'Allah, il nous a permis de faire le tour de la question. Barakallahu fik. Il pose une dernière question, une dernière intervention dans laquelle il dit comparant ce qui est comparable. C'est une chose qui pourrait venir à l'esprit de toute personne. Comment est-ce qu'on peut être nous comparés aux Sahaba? Comment est-ce qu'on peut être nous comparés à ce que les compagnons ils ont vécu? Et là, l'imam lui répond. Il lui dit ok, je vais te répondre une question simple. Je vais te répondre par une question. À ton avis, les tentations l'injustice, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, et l'injustice, c'est ce que vivaient les Arabes avant l'islam. À votre avis, qu'est-ce qui est le pire? Quelle est l'époque la pire, justement, en termes d'injustice et en termes de bassesse et de peu de moralité? À leur époque, effectivement. Ils se prosternaient devant des pierres. Celui qui veut tuer un autre, il le tue, il risque rien. Si celui qui l'a tué n'a pas une famille derrière lui, il peut le tuer, il n'y a aucun problème. Ils enterraient leur fille. Celui qui a une fille, ils l'enterrent. Qui va lui poser des questions? Qui va lui demander des comptes? Les bassesses de l'humanité, les pires bassesses de l'humanité existaient. Aujourd'hui, au moins, il y a des choses, il y a des tribunaux, il y a des justices, il y a un peu de justice, il y a un peu de morale, un petit peu. Mais pour dire, voilà, si on convenait à comparer les époques, ce qu'ils ont vécu est pire. Mais ce qui a fait la transformation entre l'époque de l'ignorance et l'époque des khalifas, etc., c'est justement ce que les compagnons, des gens de ceux qui ont vécu, qui ont grandi dans cette immoralité-là, ils ont appris autre chose. Et ce qu'ils ont appris là les a transformés profondément jusqu'à la racine, et c'est ce qui a permis ce changement d'état. Ils sont passés d'un peuple qui enterrait les enfants sans se poser de questions, à un peuple qui a fait rayonner la lumière et les sciences et la morale 3/3 du monde. Et ensuite, il me dit par contre, il y a une chose par contre qui est vraie à notre époque, qui est plus dure que à cette époque-là, c'est les tentations. Les tentations aujourd'hui sont pires que celles de l'époque. Aujourd'hui, les tentations sont de partout, les publicités, les machins. On vous appelle à des choses, non pas des choses dont vous avez besoin, mais des choses dont vous n'avez pas besoin. Et on vous les rend nécessaires. Et on vous dit que si vous ne les avez pas, vous n'avez pas de vie. Et il faut absolument les acquérir. Les tentations aujourd'hui sont pires que toute époque. Et le prophète avait dit dans un hadith que viendra une époque où ceux qui vivent. Donc, il nous dit, normalement, il parle de nous. Il viendra une époque où celui qui se tiendra à sa religion aura la récompense de 50 d'entre vous. Les compagnons ont dit 50 d'entre eux, ceux qui vivent. Non, de 50 d'entre vous, 50 des compagnons. Parce que ce qui vivront justement est pire. C'est quoi le hadith, Hachem? تجدون الخير أعوانا ولا يجدون الخير أعوانا.
Car vous trouvez, vous, pour le bien, vous trouvez de l'aide, alors qu'eux, ils ne trouveront pas d'aide pour le bien. Il nous rappelle l'imam qu'aujourd'hui, on est divisé. Il nous rappelle également qu'on pense avoir tout le temps raison, et qu'on pense tout savoir, et qu'on veut imposer notre idée et notre opinion sur les autres. On est même divisé au sein même de notre religion. Toutes ces appellations-là qu'on donne, toutes ces appellations, que ce soit salafi, que ce soit toutes ces appellations-là qu'on dit qui divisent la religion. Pourquoi ne pas revenir à la base, à la source? Et d'ailleurs, c'est ce qu'on doit faire. Notre religion est musulmane. Allah subhanahu wa ta'ala l'a nommé de cette manière. On n'a pas à suivre des noms que des gens, des êtres humains comme vous, comme moi, ont donné. Et enfin, le frère Marzoni a intervenu, mais il a intervenu en français. Donc j'arrête. Non. الناس اللي ما يفهموش Je traduis en arabe. Inch'Allah. Donc, بدل الاكتيفيتي ouais, de l'activité. En plus, الكلام اللي استعملته يعني كلام en plus علمي. Donc, voilà, تشبه بشيء مهم. الشيخ مازوني قال لنا بلي لازم الأخ لا الشيخ ما شاء الله قال لي حكى لنا حاجة مهمة وكاين حاجة بلي حاجة تفيدو بزاف هاد الدروس هادو اللي يديرهم في الإمام سي كيصيب حاجة باش يتشبه بها يصيب عندها حياته عندها معنى عنده مثال نموذج عنده بارك الله فيك عنده نموذج كان واحد مسلم يبقى في الدار بلا ما يجي للجامع وش هو النموذج تاع الإسلام اللي عنده واش تقول له التلفزيون والتلفزيون حتقول له حاجة مليحة على الإسلام هذا هو النموذج اللي لازم يتبعوه هاي قال صح واش داروا به اما لو كان يجي لهنا جوستومون ويسمع قصص تاع الصحابه وتاع الانبياء يعني ما نقولوش الانبياء باسكو الله اصطفاهم اما الصحابه بشر تبعوا نفس التعليم اللي عندنا الكتاب اللي قراوه نفس الكتاب اللي راهو عندنا الصحابه بشر بصح شوف واش داروا به وحنا واش غنديروا به والاخ مازوني يقول لنا جوستومون هو حاجه اللي عجبته بلي عندنا مثال عندنا حاجه نقدروا نتبعوها ونقدروا نفتخروا بها كي نهضروا على الاسلام ونقدروا كي نهضر مع واحد ما ماشي مسلم نقدروا نقولوا له الاسلام ديالنا واش يقول قلنا هما صح عندهم من حقهم هما الدور ديالهم يتمسخروا بالنبي ديالنا بصح حنا واش قلنا في حق النبي ديالنا كيف حنا دافع هما تهضروا فيه بحاجه ماشي مليحه بصح ما راهوش في الدين ديالو بصح حنا الدين ديالنا واش دافعين عليه واش قلنا عليه لا أبو حنيفة الله عنه أبو حنيفة رضي الله عنه وارضاه يقول الحكايات عن الصالحين أحب إلي من كثير الفقه. أبو حنيفة يعني أبو حنيفة يعني سبحان الله يعني فهم شو إمام من أئمة المذاهب يعني واحد من كبار الفقهاء من عظماء الفقهاء الذين عرفهم الإسلام. هذا يقول الحكايات عن الصالحين وهديهم ومآثرهم أحب إلي من كثير الفقه. قال علاش؟ قال لأن الناس هذوك هذو السلف الصالحين اللي فاتونا قال علمهم قال هديهم يعني السيرة تاعهم واش يسموها السيرة كوندويت هلا كوندويت تاعهم قال هي ثمرة علمهم. يعني كي نحكي كي نهضروا على أبو هريرة بالتصرفات اللي نحكيو عليها دارها هذيك راهي ناتجة عن ثمرة العلم راهي بازي على العلم اللي عنده. فهمت هذا هو الوقت وصلنا جوج دقائق ترجم هذيك جوج دقائق والكلام باهي والموضوع شوية ذو شجون ديليكا ولكن الوقت راح على كل حال. الحمد لله هذا هو درك راهو هذا البزوان مختلفة لازمنا يعني من حق الناس كلها أننا نرضيهم على كل حال. ولكن يا ولدي أنا شايف الحاج حسون قايل في الموضوع هذا هو على الشيء أنا مفرد شوية في هذا الموضوع. Abu Hanifa dit qu'il préfère écouter des histoires, des exemples,
plutôt que le fiqh, plutôt que la jurisprudence. C'est parce que justement, leur comportement résulte du fruit de ce qu'ils ont retenu, de ce qu'ils ont appris. يعني تحب تشوف واحد كي تشوف التصرف تاع واحد هذا يكون العلم اللي عارفه ومتفق فيها. Quand tu vois une personne faire quelque chose, tu sais que sa pratique, ce qu'il fait, son comportement, راهو لو سافوار et اللي عارف. voilà, c'est le résultat de son savoir. Voilà. On reconnaît le fruit à ses arbres. Pardon, on هيا reconnaît اللي l'arbre à عنده ses سؤال fruits. يتفضل. اي Est-ce que vous avez des questions, Inch'Allah? اللي عنده سؤال يتفضل. راني هنا الحاج شعبان. لا اله الا الله. احنا هذا الكبار هذو كنا الواد سفينه قبلنا ربي عبر ربي آمين. ولما قلنا ما قرينا ما وضغل بعيني ربي. الحمد لله على كل حال. كان الحرب مع الكبار تاعنا حرب في الجامعه كبير ومع الطيارات الجامعة. تهبط التوفير هذا شوف Monsieur l'arbitre. فورما توفير Monsieur l'arbitre. Moi, j'aime comme ça, c'est mieux. Parce Comme la que tout prière. ce qui est prière, la prière, c'est plus personnel. Je préfère demander pour la personne. هذا هو اللي قلنا. Parce que la prière, c'est vrai, tout ça, c'est personnel. Demander directement à l'imam. C'est mieux. خلي اذن برك متى فعلت واتت ويفعلين ربنا الخير في الجريء. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. سن كان سؤال. شخص يريد تعلم الدين، ما هي الأولويات باش يتعلم الدين تاعو؟ العبادات، المعاملات، يبدا بالشيء اللي نهضروا فيه. يبدا بالشيء اللي نهضروا فيه. كي يفهم الشيء اللي نهضروا فيه خلاص
بعد يبدا بتوحيد الله عز وجل. تعرف شو الرساله هذه اللي غيرت العالم؟ الرساله اللي غيرت العالم هذه وش يوقف على معناها، يوقف على معناها بحيث ذلك حتى الصلاه تجي حلوه، حتى الزكاه تجي حلوه، اي تطبيق يجي حلو. علاش الصحابه وصلوا لدرجه انه يعارضوا القبائل ويؤمنون؟ انهم فهموا انه هذا الشيء الذي انزل على محمد كما وصف رب العالمين: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. روح امر بعثنا ربي روح تحيا بها الروح، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نعرفوا النور هذا، نعرفوا الروح هذه. الناس ما تصلي ما تتعبش، بعد ذلك كل شيء كان كل البراتيك يجي حلو، لانك تعرف فعلا انك تعبد في رب عظيم يستاهل كل شيء تبذله في سبيل مرضاته. باتوا واحد شايب هذا سليمان الداراني لما كبر شويه عاد ما يوقفش حتى يوقفوه، ما يقدرش يقوم للصلاة حتى يوقفوه. فإذا قام ولا أقيم فاستتم قائما يقرأ 1000 آية قبل أن يركع. واحد يبات يصلي، يطلع النهار يدير رجليه هكذا للحيط من طول القيام، يقول في اعتقاده باش الدم يرجع ويمشي يدير رجليه هكذا من قوة تعب، لكنه نعم التعب يهدينا. Yacine nous pose la question, celui qui veut connaître sa religion, par quoi il doit commencer? Quelle est la première chose qu'il doit connaître? Et l'imam lui répond, justement on est en plein dans le sujet, justement ça. Il dit تعرفوا برك شويه برك على السيره، وقتاش فرضت الصلاه، وقتاش فرضت الزكاه. السنه الثانيه للهجره 13 سنه ما كان حتى موضوع تاع عباده طرق. المعنى هو اللي كان معنى الاسلام، معنى الرساله هو اللي كان جاب فيه النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنه. يعني غير نشوفوا قداش فرضت العبادات، نعرفوا باللي العبادات راهو شيء متاخر يلزم يجي. شفتوا كما يعبر عليها الشيخ النابلسي، يقول يجب ان نعرف الامر قبل ان نعرف الامر. فاذا عرفنا الامر قبل معرفه الامر تحايلنا في التفلت من الامر، واذا عرفنا الامر قبل أن نعرف الأمر تفانينا في تطبيق الأمر. ربي يحفظ على كل حال، ربي يجزي خير. هي في تفير إن شاء الله. Donc, pour répondre à sa question, l'imam nous a dit, il faut comprendre c'est quoi ce message qui a changé le monde. Il nous dit qu'il faut connaître Tawhid, donc reconnaître l'unicité d'Allah. C'est commencer par là. Celui qui va connaître Allah subhanahu wa ta'ala, il va aimer faire la prière, comme disait d'ailleurs le frère Mozoni, que j'avais oublié de traduire. Si on apprend à la personne comment faire la prière en premier, ça va lui être lourd, alors qu'on lui surapprend qui est-ce qu'il a d'adorer. Là, ça va être beaucoup plus facile, et il va aimer faire la prière. Quand tu connais Allah, tu sais qu'il mérite d'être adoré. Et là, tu ne ressens pas la fatigue dans l'adoration, tu ne trouves pas que c'est épuisant. Et on nous donne un exemple d'une personne qui n'arrive même pas à se lever. Et quand les gens l'aident à se lever, quand il se lève, il lit 1000 versets avant d'être en génuflexion, avant ce jeu, revoir. Et il nous dit, si on regarde même dans Sira, donc la biographie du prophète, on voit à quel moment a été ordonnée la prière, donc les 5 prières et la zakat. Ils ont été ordonnés la 2e année après l'Hégire. Donc ça veut dire qu'il a passé 15 ans
15 ans de la révélation et ce moment-là, الصلاة ممكن قبل في صلاة المعراج السنة 10 السنة 10 قبل السنة ونص السنة 10 ل 11 فرضت الصلاة. ok, donc la prière c'est plutôt 10 à 11 ans après la révélation. Et la zakat, c'est donc, on a dit, 2 ans après les jeûnes. رمضان Ainsi que le jeûne du mois de Ramadan, etc. الحج الثاني في السنة الثانية. Pareil pour le pèlerinage. Donc, les adorations, ils sont devenus une ordonnance que, un moment après que le prophète a fait connaître aux gens déjà qui est Allah, qui mérite d'être adoré. Et justement, pour conclure, j'ai oublié le nom de celui qui a dit il faut connaître l'âme. الشيخ النابلسي بزاف Nabolsi. محمد راتب النابلسي أحمد راتب النابلسي. Donc, le Cheikh Nabolsi a dit il faut connaître l'ordonnateur avant de connaître l'ordre. Parce que si on connaît l'ordre en premier, on va essayer d'éviter, on va essayer d'esquiver. Alors que si on connaît d'abord l'ordonnateur, ben là justement l'ordre devient un plaisir. C'est ça, devient un plaisir ou devient. نتفانى On sacrifice. on devient des artistes dans Non, la on profession. s'éternise. On s'éternise. نتفانى. C'est éternel. نتفانى مش نتفنن. صح بارك الله فيك. نتفانى في تطبيق الأمر. Voilà la traduction, 1 heure pas plus. Après au-delà d'une heure, je commence à fatiguer. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك.